Assalamualaikum and hello everyone. So, kita dah masuk kepada subtopik terakhir dalam chapter 3. Okay, so previously kita dah belajar tentang linear momentum dan juga impulse. So, untuk kali ini kita akan belajar tentang one of the important law in physics, that is conservation of linear momentum. So, apa yang dimaksudkan dengan conservation? Conserve. The word conserve itself, it means sama, constant. Maintain the same value. So kita boleh imagine macam itulah, itu maksud conserve. Jadi bila dia kata conservation of linear momentum, jadi kita punya momentum akan ada value yang sama. Okay, situation yang macam mana yang dia akan ada value yang sama? So dalam subtopik kali ini, situation yang kita akan belajar adalah situation collision, pelanggaran. So untuk berlakunya pelanggaran, at least kena ada dua objek. So contoh, kita boleh imagine objek yang pertama, okay, dia ada initial speed, kita label as U1 untuk objek 1. So, objek yang kedua, katakanlah dia move towards each other, objek yang kedua with an initial speed of U2. So, objek satu dengan objek dua ni, kedua-duanya ada mass dan kedua-duanya ada initial speed. Jadi, logik ni dia akan ada linear momentum dekat situ. Sebab P equals to mv kan. Okay, so bila dia ada linear momentum, ini adalah sebelum pelanggaran. Jadi apabila dia bergerak, okay, so bila dia bergerak, dia akan move towards each other and then at one point dia akan berlanggar. Okay, so berlanggar dekat situ. So kat sini adalah before the collision, dekat sini pula after the collision. Okay, so bila dia berlanggar, tak semestinya dia akan stop, dia akan berhenti. Okay, dia boleh jadi bergerak separately. Okay, mungkin kat sini dia ada different speed, ataupun boleh juga jadi dia nak bergerak sekali dengan speed yang sama. Contohlah. Okay, so dekat sini kita just nak tunjukkan situation di mana momentum tu akan ada value yang sama ada sebelum pelanggaran ataupun selepas pelanggaran. Jadi contoh dekat sini, untuk sebelum pelanggaran, kita ada momentum bagi objek 1, momentum bagi objek 2, sebab dia ada mass dengan dia ada initial speed. Okay, jadi after pelanggaran pula, kita akan ada momentum untuk objek 1, momentum untuk objek 2. Jadi apa yang kita akan conclude adalah total kedua-dua momentum ni sama dengan total kedua-dua momentum di sini. Okay, itu adalah conservation of linear momentum. So, in simple words, kita boleh tuliskan dalam bentuk macam inilah. Initial momentum equals to final momentum. Mathematically, kita boleh buat dalam bentuk summation of momentum initial. Initial bermaksud sebelum pelanggaran, equal to summation of momentum final. Okay, so itu adalah conservation of linear momentum. Dari segi definition, kita tengok dekat atas ni, total linear momentum is constant sebenarnya. Okay, saya nak buangkan perkataan zero ni. Zero ni sebenarnya tak sesuai. Kalau zero, dia mesti change in momentum. So, total linear momentum is constant if there is no external force acts on a closed system. System tu mesti close, isolated, dan tak ada external force. Macam mana boleh wujudnya external force ni? Okay, kalau ada external force, maksudnya sistem tu bukan isolated lah. Okay, force yang dimaksudkan dekat sini, contoh apabila dia, okay, kita bayangkan case yang mana dia berlanggar. Okay, dia berlanggar macam ni. So, bila dia berlanggar, kita belajar dalam impulse, dia akan ada contact time. So, at this point, apa yang berlaku adalah dia akan exert force towards each other tau. Okay, so this force will have the same value but in opposite direction lah. Action reaction kan, Newton's third law. Okay, so force yang kita masukkan sini bukan external force. Dia memang ada dalam sistem tu apabila berlakunya pelanggaran. Okay, so selain daripada force ni, kalau wujudnya force lain yang acted towards this object, maksudnya sistem tu bukan isolated lagi lah. Okay, so conservation of linear momentum ni applicable apabila sistem tu close, sistem tu isolated, tak ada force lain selain pada impulsive force yang kita ceritakan tadi. So ini yang kita panggil sebagai impulsive force. Okay, so berbalik semula kepada mathematical expression untuk initial momentum before equals to initial momentum final. Kita keluarkan formula, kita expand lagi formula dia. Kita tahu formula P equals to M times velocity. Itu adalah general formula for linear momentum. So kalau initial, okay, kalau initial, kita tengok dekat sini. Initially, kita gunakan objek pertama. Mass 1 times initial velocity
bagi objek pertama. So, itu adalah momentum bagi objek pertama. Okey, sebab mass times velocity kan? Tapi dia adalah initial, jadi kita gunakan U. Kemudian yang kedua, mass tu objek yang kedua darab dengan velocity bagi objek kedua. Tapi mesti initial, U2. So, momentum tu. Dan finally, masih lagi objek pertama. Tapi kita tengok kat sini kita dah gunakan final velocity bagi objek yang pertama. Mungkin dia bergerak asing lah dengan speed yang berbeza. Okey, jadi kita akan kata ini masih lagi P1. Okey, and then yang kedua, ini adalah ini adalah P2. Cuma untuk kita bezakan dia, okey, ini adalah initial, kita buat I kecil, dan ini adalah final. Sama juga yang ini adalah initial dan ini adalah final. Okey, jadi bila kita tambahkan P1i plus P2i will be equal to P1f plus P2f. Okay, jadi total momentum before collision will be equal to total momentum after the collision. Kena consider kedua-dua objek punya momentum ya, sebelum dan selepas. Okay, so let's look at example 3 here. Example 3, an object of mass A. So saya laju sikit ya, sebab kalau boleh nak habiskan dalam satu video je untuk collision ni. Object A of mass 200 gram is moving with velocity 3 meter per second to the right. Penting ya, direction. Dia ada mass, dia ada velocity to the right. So itu adalah initial. Kita listkan je lah. Kita listkan saja. So mass bagi objek A, kita terus convert pergi kg. Okay, make sure awak master conversion unit conversion ni. Initial velocity UA adalah 3 dan positif atau negatif, supposed to be positive sebab to the right. Collides head on. Apa maksud head on? Kepala dan kepala. So dia move towards each other. Okay, so objek A dia akan bergerak ke kanan. Objek B akan bergerak, okay, kita kena baca lagi lah. With object B of mass 100 gram moving with velocity of 6. Head on. Dia tak cakap pun. Tapi dia dah kata head on. Jadi, kita dah assume dah dia bergerak ke kiri. So, ini UA. Ini UB. Okay. Sebab the word head on here, maksudnya dia berlanggar towards each other. Okay. Dan, teruskan lagi dengan information lain. Kita buat color lain lah untuk B. So, mass B, 0.1 kg. Dan UB, negative 6. Okay. So, negative sebab kita tahu dia collide head on, B ke kiri. Kalau awak nak ubah pun, nak ubah A ke kiri, B kanan tak boleh lah sebab dia dah cakap dekat sini yang A tu right. Okay, jadi B akan ke kiri lah. After the collision, B move at a speed of 2 meter per second to the left. So, ini adalah before. Okay, so after dia kata B move to the left with the speed of 2 meter per second. So, B. Dan it should be negative lah. Okay, so B. Lepas tu A, yang tu yang dia nak tanya. Determine the velocity of A after the collision. So, soalan minta velocity bagi A after the collision. Dia bagi VB negative 2 meter per second. Okay, so simply use the formula of conservation of momentum. Momentum before equals to momentum after. Make sure korang tulis benda ni. Summation of momentum before equals to summation of momentum after. Then baru kita listkan lah. Mass A times UA plus another object mass B times UB equals to untuk final pula MA times VA untuk final plus MB times VB. Dan kita masukkan nilai lah. 0.2, 3, 0.9, negative 6. Kalau saya salah copy nilai, just betulkan lah. Oh, 0.1 kan. Baru cakap dah salah. Okay, 0.2. VA kita tak tahu lagi. Yang tu yang kita nak cari. 0.1, negative 2. So, solvekan benda ni dan dapatkan jawapan akhir dia lah. Okay, so jawapan akhir ni sama ada di positif atau negatif. Dia akan menentukan direction bagi kita punya objek A ni. Dia bergerak ke kanan atau ke kiri after the collision. So, untuk lagi faham, sebenarnya kita better lukis lah. Okay, especially apabila melibatkan plus and minus. Alright, so kita pergi kepada one dimension untuk collision. Okay, so kita punya learning outcome seterusnya, kita akan apply this conservation of momentum in elastic and
elastic and elastic. Kena tambah sikit lah. Inelastic and inelastic collision in one dimension and two dimension collision. Maksudnya kita ada dua lah. Satu elastic, satu lagi inelastic. Okay, so saya rasa benda ni korang dah belajar time high school ya. Apa beza elastic dengan inelastic. Dan learning outcome yang terakhir kita nak differentiate between these two collision. So what does it mean by collision? Collision of course lah korang tahu pelanggaran. At least kena ada dua objek, kena ada dua colliding bodies. Okay, so dia mesti exert strong force on each other for a relatively short time. So ini yang kita katakan impulsive force yang ada contact time tu. Okay, so itu adalah collision. And then in a collision, the change in momentum of the system is zero. Yang ni yang saya kata zero tadi. Okay, so bila kita kata perubahan momentum sebelum dan selepas, disebabkan nilai sebelum dengan nilai selepas sama, bila kita tolakkan sebab kita cari change, dia akan jadi kosong lah sebab nilai dia sama. Okay, dan mesti no external force acting on the system, mesti isolated, barulah kita kata momentum kita conserve. So, teruskan lagi. Untuk one dimension collision, kita ada dua jenis collision. Yang pertama elastic, yang kedua inelastic. Okay, so point penting yang pertama untuk collision, momentum kita wajib conserve sebab kita apply conservation of momentum. Okay, jadi total momentum of a system is conserved. Yang ni kita dah belajar awal-awal tadi. Yang kedua, selain daripada momentum, ada satu lagi kuantiti yang akan conserve apabila berlakunya collision, iaitu total energy. So, energy initial akan sama dengan energy final. Even though kita tak belajar lagi chapter energy, tapi by right, korang kena tahu apa itu potential energy. Apa itu a type of energy lah. Basically, kita ada potential, kita ada kinetic, kita ada elastic potential energy. So, energy ni kita kena totalkan dalam collision tu. Sebelum dan selepas. Even though, kalau berlakunya pelanggaran, katakanlah ada energy loss. Tak kisahlah in terms of heat ke, in terms of sound ke. Maksudnya ada berlaku loss. Ada berlaku pengurangan energy. Tapi kan kena total energy kena conserve. Jadi apabila berlakunya pengurangan tu, kita consider ke semua energy tu kita totalkan. Yang berkurang tu kita tambahkan. Okay? Menunjukkan value energy before and value energy after tu sama value dia. Kena consider semua jenis energy lah. Even heat, sound pun kena tambahkan lagi. Okay? Okay. So, yang pertama, collision momentum is conserved. Yang kedua, energy is conserved. Okay, point yang seterusnya. Kita dah kata collision ni energy wajib conserve. Dan kita kena totalkan ke semua jenis energy yang ada. Potential, kinetic, sound, heat, elastic potential. Semua yang ada lah. Tetapi, kalau kita specifically for kinetic energy. For kinetic energy. Kinetic energy ni, dia berbeza sedikit. Kalau kita tengok, kalau kita hanya kira kinetic energy untuk elastic collision, kita akan tengok dia punya nilai sama. Sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran, dia akan conserve. Okay, K itu adalah simbol bagi kinetic energy. Simbol bagi kinetic energy adalah K. So, kalau kita totalkan kinetic energy menggunakan formula K equals to half mv square. Kalau masih ingat formula K kita, half mv square. Okay, kita totalkan kinetic energy untuk mass 1 dengan kinetic energy untuk mass 2 sebelum dan selepas pelanggaran, kita akan dapati nilai dia sama kalau collision tu elastic. Tetapi kalau collision tu inelastic, okay, kalau collision tu inelastic, kita akan dapati bila kita totalkan kinetic energy dia sahaja, not conserve. Okay, mungkin sebelum pelanggaran kinetic energy dia hanya 1000 joule je untuk objek 1 dengan objek 2. Tetapi selepas pelanggaran, tinggal 800 joule je. Jadi mana lagi 200 joule? Mungkin dia akan hilang to surrounding. Heat loss to surrounding. Energy loss to surrounding. Okay? So, itu kita discuss tentang specifically for kinetic energy. So, mungkin ada tertanya-tanya, apa beza dengan total energy ke atas? Total energy tadi kita highlightkan ke semua jenis energy lah. Kinetic energy, potential energy, potential elastic potential energy. Kita kena totalkan semualah. Kita akan dapat sama value dia. Okay, even heat loss pun kita totalkan sekali. Tapi untuk kinetic energy, kita nak tengok adakah kinetic energy dia orang sama. Untuk inelastic, dia takkan sama. Okay, so elastic dan inelastic. Okay, so itu yang kita kena highlightkan. So, bila dia tak sama, jadi kita akan kira initial dengan final dia takkan samalah. Sebab tu kita buat unequal
sign dekat sini. Okay. So, untuk jadikan dia sama, ni sama dengan final, tapi akan ada energy loss. Okay. So, baru dia akan sama balik lah. Ini yang saya kata tadi, ada energy loss tu surrounding. Contoh, 1000 joule sebelum. Yang ni 800 yang tinggal. 200 joule lagi. Loss tadilah. Okay. So, example of elastic collision. Okay, ni example of elastic collision. Contoh elastic collision. Saya tak pasti dalam bahasa Melayu dipanggil kenyal tak kenyal. So, saya tak ingat mana satu kenyal, mana satu kenyal. Logiknya elastic kenyal lah. Dan inelastic adalah tak kenyal kan. Okay, so elastic collision contohnya. Okay, kita ada objek pertama dengan initial velocity yang pertama ke kanan, objek yang kedua, initial velocity kedua, juga ke kanan. Okay, so dia bergerak dalam satu direction. At one point, after dia akan collide. Okay, ni lepas dia collide after dia. So, mass 1 masih lagi ke kanan, tapi dia bergerak dengan velocity final sudah. Mass 2 masih lagi ke kanan juga, bergerak dengan velocity final dia masing-masing lah. Okay, ini contoh elastic collision dan selalunya after dia collide, dia akan terpisah. Dia akan ada velocity yang berbeza selalunya selalunya, tapi it depends lah, kita akan tengok juga sebab kadang-kadang ada juga case di mana perfectly inelastic collision ini ada juga case di mana inelastic collision ni dia akan terpisah juga. Okey, nanti kita tengok contoh macam ni. So kita discuss untuk elastic collision dahulu. Okey, jadi kita apply ke semua yang kita dah kata tadi. Kita dah check tadi collision, conservation of momentum, check. Okey, so maksudnya momentum mesti conserve lah, tak kisahlah apa jenis collision pun, momentum wajib conserve. Yang kedua, untuk elastic collision special untuk elastic, kinetic energy kita wajib conserve. Okey, so check juga. Betul lah, elastic dua benda conserve, momentum dan juga kinetic energy. Okey. Kemudian untuk inelastic collision ni saya highlightkan collision yang kedua, inelastic collision. Conservation of momentum. Yes, tak kisah jenis collision apa, momentum kita wajib conserve. Tetapi untuk inelastic, yang bezanya dia adalah kinetic energy is not conserve. Okey, so kita double check lah, not conserve kat situ. Okey, so korang kat sini dah kena bezakan. Elastic kedua-duanya conserve. Kinetic energy conserve, momentum pun conserve. Tetapi inelastic, momentum conserve, kinetic energy tidak conserve. Value dia tidak akan sama. Okey, tengok dari segi formula pula dekat sini. Kalau momentum conserve, kita guna je lah formula yang kita dah belajar kat atas tadi. Okey, tetapi untuk kinetic energy, kat sini kita dah kena tahu dah formula kinetic energy, half mv square. Untuk initial, maksudnya ada dua objek, half m u1 square. Objek pertama, kita gunakan u1. Objek yang kedua, half m u2 square. Objek yang kedua, totalkan. Kemudian, final, v1 square, v2 square. Totalkan juga. Kita akan tengok sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran, wajib sama. Okey, so kita tengok untuk inelastic collision pula. Okey, inelastic collision, kalau tengok, highlightkan pada dia punya objek kat sini, sama. Sebelum pelanggaran, sama. Selepas pelanggaran, okey, ini contoh di mana objek tu melekat. Okey, so bila melekat, kita kena totalkan kedua-dua mass dan logiknya dia akan bergerak sekali lah sebab dia melekat. Macam kembar kan, kembar siam. So, dia akan melekat, dia akan bergerak dengan velocity yang sama selepas dia collide. Jadi, dia hanya ada satu velocity. Okey, so formula dia akan jadi macam mana kalau ada satu velocity? Okey, kita tengok untuk conservation of linear momentum terlebih dahulu. Okey, so objek pertama dengan velocity u1, objek yang kedua dengan velocity u2. Kemudian dekat sini, okey, m1v plus m2v. Sebenarnya m1 plus m2 times with v. Sama je lah, cuma expand je m1v plus m2v. Sebab dia ada velocity yang sama. Itu case confirm melekat, confirm melekat. Okay. And then yang kedua, kita tengok pada kinetic energy is not conserved. Okay. Kita gunakan formula yang sama juga untuk objek 1 dan objek 2. Okay. Kemudian final kita untuk v. V walaupun v dia, kalau kita tengok sini, v dia sama je. Tapi kita kena gunakan benda yang sama lah, okay? Macam saya kata tadi, kita boleh factorizekan M1 plus M2 times with V square. So, dia dah jadi satu sistem. Walaupun dua objek, dia dah jadi satu sistem. Tapi, bear in mind, your kinetic energy is not conserved dekat situ. Okay, so macam mana kita nak bezakan elastic collision dengan inelastic collision? Kita tak boleh simply hafal yang elastic tu confirm after dia collide, objek ni akan bergerak dengan speed yang berbeza. Maksudnya, dia berpisah lah.
Tetapi inelastic pula bila kita nampak je after they collide dia stick together, dia move with the same speed, dia moving together, kita kata dia inelastic. No. Kita tak boleh simply conclude dengan cara itu. Kita tak boleh simply hafal dengan cara itu. Okay, kalau ikut contoh yang saya beri, yes, saya cakap. Okay, ini contoh okay, so dia move with different speed. Okay, ini elastic. Salah satu contoh elastik. Okay, yang ni moving together with the same speed, ini adalah inelastic. Ini adalah salah satu contoh tau. Tapi kita tak boleh hafal dengan cara itu. The only way untuk hafal ataupun untuk tahu sama ada collision tu elastic atau inelastic by calculating the kinetic energy. Wajib kira kinetic energy. Maksudnya, okay, pentingnya point kedua ni. Bila kita kira kinetic energy, sebelum dan selepas, kita tengok dia punya nilai sama. Confirm kita tahu dia adalah elastik. Sebab rules untuk kinetic energy mesti conserve untuk elastik. Tetapi, untuk inelastic collision, kinetic energy dia tidak conserve, tidak akan sama. Jadi katakanlah korang kira kinetic energy dia sebelum dengan selepas, macam tadi 1000 sebelum, selepas 800, tak payah fikir panjang, kita terus buat conclusion itu adalah inelastic collision. Okay? Jadi, conclusion yang kita boleh kata kat sini, okay, inelastic ni tak semestinya melekat tau. Dia boleh jadi, after they collide, dia boleh move separately, okay, ataupun bounce. Ataupun it could be stick together. Okay, with the same speed. Mungkin ada tertanya-tanya, elastic boleh tak di stick together kalau elastic collision? So far, untuk elastik, selalunya dia mesti bergerak dengan speed berbeza. Tapi apa-apa pun, jangan hafal cara dia nak melekat ke, tak nak melekat ke. Tak kisahlah dia lekat ke tak lekat, as long as nilai kinetic energy dia tu yang akan menentukan collision tu elastik atau inelastik. Okay, so last point dekat sini, okay, apa yang saya highlightkan tadilah. Okay, tak semestinya melekat itulah adalah inelastik. It could be rebound here. Ataupun it could be stick together. Tapi usually kalau soalan tu memang dia highlightkan tentang katakanlah dia kata adalah perfectly inelastic collision. Okay, usually memang ini adalah after collision dia akan stick together. Dia akan bergerak dengan speed yang samalah kalau dia memang perfect inelastic collision. Alright. Okay, so example 4. Kita cuba buat untuk example 4 pula. Figure shows an object A of mass 200 gram collides head-on juga towards each other with object B of mass 100 gram. After the collision, B move at the speed 2 meter per second to the left. Determine the velocity of object A after the collision. Sama macam example sebelumnya. Exactly sama sebab dia ada bagi dah nilai initial velocity bagi kedua-dua objek. Tinggal lagi kita kira je lah apa nak cari velocity final dia. Dekat sini kita tak payah nak tentukan pun dia adalah elastik ke inelastik sebab dia hanya suruh kita kira sahaja. So kalau nak kira, kita apply sahaja conservation of momentum. Sebab tak kisahlah dia adalah elastik ke inelastik ke, kita masih lagi guna conservation of momentum. Sebab conservation of momentum ni applicable for elastik dan juga inelastik. So, same thing macam yang kita buat dalam previous example. MBUB, MAVA plus MBVB. Okay. So, lagi satu saya nak highlightkan tentang negative sign lah. So, kalau dia ke kiri, should be negative value for velocity. Okay, sama juga dekat sini. Kalau to the left, that means dia ada negative sign lah. Okay, so saya rasa yang ni tak ada problem. Okay. So, VA kita dah ada jawapan kat atas ni. Okay, sepatutnya jawapan tu betul lah. Okay, so soalan seterusnya. Is the collision elastic or inelastic? Okay, ini soalan contoh dia tanya collision ni elastic atau inelastic. Okay, kalau kita tengok kepada jawapan kat sini. Final velocity untuk objek A, kita ambil jawapan ni 3.5. And dia positif. Okay, so double check lah positif negatif. So, saya assume dia positif je. Kemudian, VB yang diberi adalah negative 2, MS negative 1 ke kiri. Okay, obviously kita akan nampak objek ni tak akan bercantum, tak akan stick together after the collision because it move with different speed. Jadi dengan cara ni, okay, bila kita kata dia move separately, kita tak boleh assume, okay, ini confirm lah elastic. No, bukan dengan cara melihat dia stick together ataupun tidak. Dengan cara, the only way to prove is by calculating the
kinetic energy. So, untuk soalan B ni confirm. Must calculate kinetic energy. So, rules untuk conservation of kinetic energy, initial equals to final if the collision is elastic, tapi is not equals to kinetic energy final if inelastic. So, saya tinggalkan awak untuk calculate kinetic energy dekat sini. So, awak proofkan pada saya sama ada dia elastic atau inelastic. So, nanti saya akan tanyalah. Okay, so I think that's all untuk video kali ini. Kita ada lagi satu video untuk collision juga, tapi kita akan belajar tentang 2 dimension punya collision. Okay, so setakat ni baru 1 dimension. Alright, thank you.